स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनाम। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। यौम उर्दू के मौके पर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है शहर बीजापुर के मशहूर व मारूफ शायर मोमिन बीजापुरी। आज यौम उर्दू के मौके पर वो जो अपना कलाम पेश करेंगे, तो आइए उन्हीं से यौम उर्दू के मौके पर कलाम सुनते हैं मोमिन बीजापुरी साहब से। सर, जो कलाम आपने लिखा है यौम उर्दू के लिए खास करके, आज हमारे स्टूडियो में क्यों ना उस कलाम को हमारे स्टूडियो से ही लॉन्च किया जाए। ऐसे हम आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें यह मौका इनायत फरमाया जाए, हमारे चैनल के जरिए आप अपने कलाम को जो है पेश करें, ताकि हमें भी तक़वियत मिले और आपकी भी शोहरत हो। और ये इल्तिजा करते हैं हम कि यौम उर्दू के मौके पर जो आपने कलाम लिखा है हमारी चैनल से उसका आगाज हो, इस तरह की हम दरखास्त करते हैं। तो ये रहे हमारे सामने मोमिन बीजापुरी। आइए उनसे कलाम सुनते हैं यौम उर्दू के मौके पर उन्होंने क्या लिखा है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके सामने यौम उर्दू के इस हसीन मौके पर एक कलाम आपके सामने, ज़बान की मोहब्बत में एक कलाम मैंने लिखा है। उर्दू ज़बान हमारी, समाअत फरमाइए। नाज़रीन, आपके सामने एक कलाम पेश कर रहा हूं। उसका उन्वान है उर्दू ज़बान हमारी, समाअत फरमाइए। हिंदुस्तां की जान है, हिंदुस्तां की जान है उर्दू ज़बान हमारी। हिंदुस्तां की जान है उर्दू ज़बान हमारी। हिंदुस्तां की जान है उर्दू ज़बान हमारी। हर दम हंसी जवां है उर्दू ज़बान हमारी। हर दम हंसी जवां है उर्दू ज़बान हमारी। शेर मुलाज़ा फरमाइए। शाइस्तगी नफासत और चाशनी है इसमें। शाइस्तगी नफासत और चाशनी है इसमें। कितनी शीरीं ज़बान है उर्दू ज़बान हमारी। कितनी शीरीं ज़बान है उर्दू ज़बान हमारी। हर लफ्ज इस ज़बान का नूरानी शक्ल वाला। हर लफ्ज इस ज़बान का नूरानी शक्ल वाला। ये मिसल कहकशां है उर्दू ज़बान हमारी। ये मिसल कहकशां है उर्दू ज़बान हमारी। खुसरू से अहद ज़र्री और असरे हाजिरा तक। खुसरू से अहद ज़र्री और असरे हाजिरा तक। हर सू रवा दवा है, हर सू रवा दवा है उर्दू ज़बान हमारी। हर सू रवा दवा है उर्दू ज़बान हमारी। हिंदुस्तां की जान है उर्दू ज़बान हमारी। हिंदू न सिख ईसाई मुस्लिम की ही नहीं बस। हिंदू न सिख ईसाई
مسلم کی ہی نہیں بس ہر فرد کی زبان ہے اردو زبان ہماری، ہر فرد کی زبان ہے اردو زبان ہماری۔ شعر ملاحظہ فرمائیے محترم۔ گلبرگ اور بوٹے، گلبرگ اور بوٹے خوشبو نہاں ہے اس میں، گلبرگ اور بوٹے خوشبو نہاں ہے اس میں، مانند گلستہ ہے، مانند گلستہ ہے اردو زبان ہماری، مانند گلستہ ہے اردو زبان ہماری، ہر خاص و عام کی ہے شاہ و غلام کی ہے، ہر خاص و عام کی ہے شاہ و غلام کی ہے، ہم سب کے درمیاں ہے اردو زبان ہماری، ہم سب کے درمیاں ہے اردو زبان ہماری۔ اب دیکھیے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہے کون جو مٹائے الفت کی اس زبان کو، ہے کون جو مٹائے الفت کی اس زبان کو، ہر دل میں جاویدہ ہے اردو زبان ہماری، ہر دل میں جاویدہ ہے اردو زبان ہماری۔ مقطع عرض ہے، سماعت فرمائیے۔ دانشوران اردو کہنے لگیں گے دیکھو، دانشوران اردو کہنے لگیں گے دیکھو، مومن پہ مہرباں ہے اردو زبان ہماری، مومن پہ مہرباں ہے اردو زبان ہماری، یہ دل ہے اور جاں ہے اردو زبان ہماری، ہندوستان کی جاں ہے اردو زبان ہماری، سارے جہاں کی جاں ہے، سارے جہاں کی جاں ہے اردو زبان ہماری، اردو زبان ہماری، اردو زبان ہماری۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مومن بیجاپوری یوم اردو کے موقع پر جو انہوں نے یہ نغمہ یا غزل کہیے لکھی ہیں، بہترین کہا انہوں نے، سارے جہاں کی جہاں ہے اردو زباں ہماری، مومن پہ ہی مہرباں ہے اردو زباں ہماری، یہ وطن جو ہے ہمارا ہر ایک کا ہے۔ آج جو راجنیتی نے ہمیں بانٹ رکھا ہے زبانوں میں، کلچر میں، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی آج جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو کر ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، زبان کے تعلق سے، ذات کے تعلق سے۔ لیکن یہ زبان جو اس ملک کی تھی، اسی ملک میں جمی اور اسی ملک میں پلی بڑی اور فروغ پائی۔ آج یوم اردو کے موقع پر بہترین نغمہ انہوں نے اپنے جو ہے بہترین انداز میں مومن بیجاپوری نے یہاں پر SI 91 نیوز کے پر جو ہے انہوں نے اپنے نغمے کا یہاں پر جو ہے یوں کہیے کہ اس نغمے کی شروعات کی، یا اس لغوے کو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہمیں عزت بخشی، اس کا ہم تہ دل سے مومن بیجاپوری جو شاعر ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی ان کی
जो शायरी है दिन ब दिन बढ़ते रहे और उर्दू भी जो है उरूज पर चलते रहे, हिंदुस्तान ही नहीं बने पूरे मुल्क में इस ज़बान का बोलबाला हो। और उर्दू दां को चाहिए कि उर्दू की फरोगत के लिए काम करे और हमारे चैनल SI 91 न्यूज़ पर इसी तरह आते रहें और हमें भी जो है ना इस चैनल पर इज्जत बख्शते रहें। इस तरह का कहते हुए हम तमाम नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि SI 91 न्यूज़ चैनल जो है सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, सकाफत, कल्चर, मजहब, वतन, समाज, हर वो चीज को दर्शाता है, हर चीज को लाकर हूबहू वही बताते हैं जो कि बताना चाहिए। खबरें तो वही हैं जो आपको खबरदार रख के, लेकिन उसके साथ साथ जो है कल्चर को, वतन को और समाज को साथ लेकर भी चलना सबकी जिम्मेदारी है। खुश रहिए और हमेशा वतन की, अपने आसपास पड़ोस में तमाम लोगों की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है ये तमाम की उर्दू जबान है। इसी के साथ SI 91 न्यूज़ को रुखसत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।